Ay, boss. Ako, sila. Malit lang. Kano bigay nyo dito, Doy? Saan ko yan? Malaki. Vamos. 180. 180 sir, 170, 160. Galing naman ni Kuya magtanggal, pinapaikot-ikot talaga. Sigurado yan ah, kahit nakapikit, pwede. Practice. Ah, Para yung dito lang daw, likod lang hiwa. Likod, ha? Huwag daw kalis. Yeah. Ihaw.